Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih nama Muhammad Islam Muhammad. Dengan belum Mr. Derajat Bagian Mr. Jafar Orang BDI. I strive not for the video presentation. And respectable to all my teachers and respectable to all of my family. Before that, I want to myself. My name is Hanza from Zara. I'm from Albany Village Journal School and I'm a grade today. Let's mention about my imagination about definition of quantifiers. What is quantifiers? Quantifiers are words used to show how much or how many of something. They can be used with countable nouns, things you can count, and uncountable nouns or things you cannot count. Uh, Secondly is function of quantifiers. Jadi fungsinya. Okay. So quantifiers are used to show quantity of something. Example, I have a few pencils. Not about amount without giving exact numbers. Example, there is some milk in the glass. Say and third is say if something is enough for or say 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 if something is enough or not. Example is a we don't have enough chairs. And last is a quick example. And some so the example is some students are absent today. This example is show an unknown amount. Secondly, the second example is she has many books. This example shows our large number of countable things. And last example is I need a little sugar. Jadi for this last example is for show as a small amount of uncountable thing. Jadi quantifiers atau jumlah. Jadi quantifiers itu adalah jumlah yang kan itu untuk menunjukkan berapa banyak atau ya berapa banyak dari sebuah benda yang kita tuh bisa digunakan untuk hal-hal yang bisa dihitung atau tidak. Nah, dan fungsinya itu ada banyak sekali. Yang pertama itu untuk menunjukkan jumlah. Nah, yang kedua itu untuk yang bisa menunjukkan berat. Itulah pokoknya. Terus kalau yang terakhir itu untuk menunjukkan itu tuh cukup apa enggak. Nah, contohnya kalau misalnya contoh yang lain itu untuk semester murid-murid yang lain tuh pada absen hari ini gitu. Nah itu tuh untuk menunjukkan kita tuh nggak tahu kan berapa banyak murid yang absen. Terus kalau misalnya dia tuh punya banyak buku, nah dia tuh itu tuh untuk menunjukkan yang bisa dihitung besar benda yang masih bisa dihitung, dan juga yang kayak misalnya itu aku tuh butuh sedikit gula, nah sedikit itu kan nggak tahu ya, makanya itu tuh disebut dengan uncountable thing. So I think that's enough for the station. I apologize if there are any mistaken words. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.